الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أجمل أن يكون هذا اللقاء في بيت الله، ونحن يجمعنا كلام الله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Betapa indah dan betapa bagusnya ketika kita dipertemukan dan berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang di situ disebutkan atau diucapkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya Allah. قبل أن أبدأ أريد أن أسأل سؤالا. Syekh berkata sebelum dia masuk memulai sesuatu materinya, dia ingin bertanya tentang suatu pertanyaan. لو أنا أردت أشتري مثلا مكان هنا وأقوم ببناء بيت، أشتري مكان أرض يعني أرض وأقوم ببناء بيت، كم يكلفني؟ Beliau ingin bertanya, kalau dia beli tanah di sini, kemudian dia mau bangun rumah, berapa kira-kira harganya? Bang Jul. Tanggung jawab itu 5 miliar 5 juta per meter. 5 miliar di meter. المتر الواحد 5 مليون إلا لله Ini dengan masjid Anwar. Hah? Itu pinggir jalan raya. Dekat Jalan raya. Ada spesial. Ada kali dengan Masjid Anwar, yakni di Wasat Madinah. نعم 5 مليون. كم متر؟ البيت كم متر؟ 100 meter. 1000 meter atau 100 meter. 100 meter. 100 متر سلسوس 100. 100 يعني 100 متر في 5 مليون، هذا كثير جدا، يعني 5 مليار 100 meter berapa? Berarti 500 juta. Oh, khamsu آلاف. khamsu alif. المتر 5000. نعم. ثم البناء Beliau nanya tanahnya saja, beli tanahnya saja. Iya. Kemudian dengan rumahnya berapa? Sekitar 300 juta. 300 juta. Itu khusus buat share. Ada takriban ada susun lagi. المتر واحد 3000. كم يكلف وقت؟ Berapa lama waktu pembuatan bangunan? Bulan-bulan. Bulan. Maksimal. 6 أشهر. ما شاء الله، هذا جميل. هذا لزوجي ولا غير زوجي؟ Dengan istri atau Boleh. أشتري هدية على البيت. ada susun tanda. بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. يقول من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dia sholat 2 rakaat bukan sholat wajib, yang ini sholat sunnah maksudnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala janjikan akan membangunkan rumah untuknya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. وبيوت الجنة تجري من تحتها الأنهار. Dan rumah-rumah yang ada di surga itu pandangannya atau hiasannya akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. بيوت الجنة فوقها عرش الرحمن. Adapun rumah-rumah yang ada di surga Allah Subhanahu Wa Taala nanti itu di atasnya ada arsy-Nya Allah Ar-Rahman. الزوجات من الحور العين. Dan akan dinikahkan dengan haurin ain, para bidadari-bidadari surga. الجيران الأنبياء والمرسلين. Adapun tetangga-tetangganya, maka mereka akan mendapatkan tetangga para nabi-nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. لبنة من ذهب ولبنة من فضة. Dibangun dari emas-emas dan juga perak-perak. 12 ركعة. Cuman dengan 2 rakaat salat sunnah. كم مال؟ كم فلوس؟ كم وقت؟ Kita tadi pas bangun rumah berapa yang dikeluarkan uangnya, berapa waktu yang harus dikeluarkan. كم مجهود؟
berapa usaha dan kerja keras kita untuk itu semua. وأنا وأنت لا مسلم لا نحافظ عليه. Dan Syekh berkata, saya dan juga kita tidak fokus untuk menjaga sholat yang 2 rakaat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 12 ركعة من غير الفريضة. 2 rakaat yang bukan sholat wajib ini, 2 قبل الصبح. 2 rakaat sebelum sholat subuh. 4 قبل الظهر. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 بعد الظهر. Ada 2 setelah sholat zuhur. 2 بعد المغرب. Ada 2 rakaat setelah sholat maghrib. 2 بعد العشاء. Dan juga ada 2 rakaat setelah sholat isya. هذا أقل شيء أن تحافظ عليه في يوم. Dan ini adalah yang paling sedikitnya yang semestinya kita jaga dalam sehari. هذا لك حسنات وثواب وجنات تجري من تحتها الأنهار. Dan ini adalah sebaik-baik keutamaan, kebaikan, dan juga balasannya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. كم نحن مقصرون. Berapa banyak kita lalai dan juga kurang tentang ini. إن شاء الله لا تترك أبدا هذه السنة. Maka setelah kita mengetahui ini, jangan sekali-kali kita lalai atau meninggalkan hal tersebut. هذه السنن العظيمة. Dan ini adalah sunnah yang begitu mulia dari Nabi SAW. هذه بمثابة السور حول القصر. Nah, ini perumpamaannya semisal dengan bangunan sebelum dibikin menjadi bentuknya istana. هذا السور كلما كان عاليا Dan bangunan ini semakin dia tinggi, كلما كان القصر بعيدا عن اللصوص. maka semakin bangunan ini tinggi, maka semakin membuat istana tersebut selamat dari penyerangan dan juga musuh-musuh. لكن عندما يكون القصر صغيرا السور صغيرا Akan tetapi ketika bangunan ini pendek, فسهل على اللصوص أن يتسلقوا. maka musuh-musuh Allah atau musuh-musuh kita yang membangun ini gampang sekali untuk menyerang kita. عندما يكون همك أن تدرك الجماعة فقط Apabila semangat kita hanya untuk menjaga yang bentuknya wajib dan jamaah saja, قد تضيع منك الجماعة. maka jamaah tersebut akan melemahkan kita. تضيع منك الركعة الأولى في جماعة. تضيع منك الركعة الأولى في جماعة. Dan mungkin saja kita akan lalai dari rakaat pertama dalam sholat berjamaah. كذلك تكبيرة الإحرام. Begitu pula takbir awal kita, takbiratul ihram ketika sholat. وبالتالي السنة القبلية. Dan selain itu juga setelahnya kita akan lupa juga tentang sunnah qabliyah. اللص تسلق القصر. Maka sama dengan pencuri, dia berhasil melaksanakan pencuriannya kepada suatu bangunan tersebut. كان السلف الصالح يقولون Adalah para salafus saleh terdahulu berkata, إنما جعل الآذان hanya saja azan itu dijadikan للغافل. untuk orang-orang yang lalai. أما المحب Adapun orang yang mencintai salat, فهو يعلم متى لقاء حبيب. maka dia akan mengetahui kapan perjumpaannya dengan orang yang dia cintai. هو يعلم متى سيقابل حبيب. Dia mengetahui kapan dia akan bertemu dan berjumpa dengan yang dia cintai. ومحبوبنا الأعظم من Dan yang paling kita cintai itu siapa? من الله رب العالمين Allah Subhanahu wa taala. Allah semesta alam. الذي خلقنا مسلمين Allah yang menciptakan, yang menjadikan kita orang-orang Islam, ليدخلنا الجنة. yang untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu إن wa شاء taala. الله ننوي من الآن Dan mulai dari sekarang kita niatkan ألا نترك هذه السنة أبدا. untuk tidak kita sekali-kali meninggalkan sunnah ini selama-lamanya. إن شاء الله. Insyaallah. Insyaallah. بإذن الله. حينما ندخل في الجنة Ketika saya berkata di dalam surga, إن شاء الله سأضيفكم insyaallah kalian akan menjadi tamu-tamu ونأكل مكرونة بالجنة. dan kita akan saling menyantap makanan-makanan di surga, Insyaallah. وهناك في الجنة أوديان. dan kelak di surga nanti ada audian. اسمه أوديان ولا اسمه إيه؟ ولا دوريان. Iya, di surga ada durian insyaallah. دوريان الجنة جميل. نعم بارك الله فيكم. Barakallah. جزاكم الله خيرا.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Muslim Seorang muslim itu لابد أن يعلم أنه غير كل الناس. maka dia harus mengetahui bahwasanya dia itu beda dengan manusia-manusia yang lain. ولابد أن يعلم Dan harus dia mengetahui هذا المسلم الحق ini seorang muslim yang benar-benar keislamannya, أنه أفضل مخلوق على وجه الأرض. bahwasanya mereka ini adalah sebaik-baik dan seutama-utama makhluk yang ada di muka bumi ini. حينما يكون مسلما حقا. Ketika dia menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya. لذلك لابد Oleh karena itu tidak boleh tidak أن يعتز بإسلامه. untuk dia mesti berpegang teguh dengan Islamnya. يعني أنا رجل غني، أنا رجل غني، Seperti saya ini seorang pemuda yang kaya. لا أنظر إلى الفقير Aku nggak akan melihat kepada yang miskin, لا في لبسه tidak pada pakaiannya, ولا في مسكنه، tidak pula pada tempat tinggalnya. فضلا عن أقلده، يعني أفعل مثله. Maka dia tidak akan mencontoh keadaan orang miskin tersebut. أنا مسلم غني، Dan aku adalah muslim yang kaya, غني بالله، kaya dengan Allah Subhanahu wa taala, غني برسول الله صلى الله عليه وسلم، kaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, غني بإسلامه. kaya disebabkan karena Islamnya. لكن لابد أن أكون مسلما. Akan tetapi nggak boleh nggak mesti aku menjadi orang Islam. حينما يراني الناس Ketika manusia melihatku, يعرفون هذا مسلم mengetahui langsung mereka bahwasanya aku ini adalah seorang yang muslim, مصبوغ بالإسلام. yang berpegang teguh dan juga kelihatan tanda-tanda keislamannya. قال الله Allah Subhanahu wa taala berfirman, صبغة الله "Sibghatallah" artinya celupan Allah. ومن أحسن من الله صبغة. Maka siapa yang lebih baik lagi dari keagungan dan celupan Allah Subhanahu wa taala? أنت حينما ترى نجارا مثلا Antum kalian ketika melihat penjual yang ada menjual rumah أو لاعب كرة، atau pemain sepak bola, أنت تعرف من شكله، من منظره، لبسه، هذا لاعب كرة. maka kalian akan mengetahui dari pakaiannya atau gayanya bahwasanya dia ini penjual rumah atau pemain sepak bola. هذا عندما ترى مغني مثلا Misalnya kita kalau melihat orang yang sedang bermusik atau bernyanyi, فأنت ترى من لباسه وشكله أنه مغني. maka kita akan tahu dari pakaiannya dan juga gaya-gayanya kalau dia ini seorang penyanyi. هل إذا رآني الناس Apakah ketika manusia melihat saya يعلمون أني مسلم؟ mengetahui bahwasanya aku ini seorang yang beragama Islam, هذا واجب علي. maka inilah yang wajib bagi kita. أن يرى الناس أني مسلم. Manusia itu bisa melihat bahwasanya aku adalah seorang yang muslim. في كل خطبة Dalam setiap bentuk, الإمام والخطيب يقول: setiap khutbah imam berkata, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ولا ketakwaan. تموتن إلا وأنتم Muslim. مسلمون. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam dengan sebenar-benar keislaman. بداية من اسمك، Dimulai dari nama kalian من اسمك واسم زوجك dan nama dari istri kalian واسم أولادك dan nama dari anak-anak kalian. ما اسمك؟ واسم ما اسمك؟ Umar. عمر. ما اسمك؟ خير. جميل. أنا أعلم عبد الله خلاص. Saya Wisnu. ما اسمك؟ Wisnu. What؟ Wisnu. ويسنو. Ada ismi. Said. ها؟ Hindus. هندوس إنا لله. هذا اسم دواء عند هندوس، هذا اسم دواء. أنا حقنة هندوس اسمها حقنة. هذا لا يجوز أبدا. ماذا نسميه؟ Siapa mau dikasih nama? ماذا تسمي نفسك اسم إسلامي؟ ها؟ Said. سعيد؟ ما رأيك في لقمان؟ Wih. Lukman sama Salman. اسمه سلمان؟ ما شاء الله، أنت لقمان إن شاء الله. ما شاء كان الله. لقمان الحكيم عليه رحمة الله كان حبشيا، كان من الحبشة،
وكان أسمر. هذا اسم جميل. لكن لابد أن تسأل الزوجة أولا. Kata Syekh Luqman bin Hakim itu orang Habasyah. Orang Habasyah itu kulitnya merah, sama seperti kita. Tapi harus antum tanya dulu sama istri antum, sepakat enggak beliau? Jangan sampai marah. Supaya enggak dipukul pula nanti di rumah. Jangan sampai di rumah langsung dipukul karena berubah nama tanpa izin. Syekh mengetahui bahasanya laki-laki para suami-suami orang Indonesia ini orang-orang yang baik. Tapi para istri keras-keras, kuat-kuat. Masmuk. Luqman. Masya الذي يخطئ في اسمه قل Yang namanya salah, الجديد yang baru. إن شاء الله سنغربه يعني سيدفع غرامه. Barang siapa, nah ini untuk antum-antum yang sudah dikasih nama yang baru terus lupa, untuknya nanti ada bayar denda. أنا حينما يسألني أحد الناس Ketika salah seorang manusia bertanya kepadamu, يقول لي ما اسمك؟ siapa namamu? أقول له مثلا طه. Maka Syekh berkata misalnya nama saya adalah Toha, أحمد، Ahmad, محمد، Muhammad, سلمان، Salman, مصعب، Mus'ab, عمير، Umair, عبد الله، Abdullah, عبد الرحمن، Abdul Rahman, لقمان. Luqman. هذا اسم مسلم. Ini nama seorang muslim. هذا له معنى. Ini nama-nama yang ada artinya. هذا له معنى. هذا مهم جدا. هذا بل الأمر الأخطر من ذلك Ini penting sekali. حينما نموت Ketika kita mati, وتصعد الروح maka roh kita terangkat إلى السماء. ke langit. تقول الملائكة Maka malaikat pun berkata, روح من هذا؟ ini rohnya siapa? يقول هذه الأسماء مهندر وباشا. هذه الأسماء العجيبة. Maka apakah mau disebut dengan nama-nama yang enggak jelas? هذا يا عبد الله، هذا عبد الرحمن، هذا صلى الله عليه وسلم المسلمين. Allah menjadikan saya dan kalian semua menjadi orang Islam yang benar Islamnya Amin. يوسف الله إسماعيل. dan mengumpulkan kita bersama-sama. المسلم Seorang muslim له شخصية، dia memiliki tanda dan ciri khusus. له كيان، Dia punya hal yang membuat orang beda dengan yang lain. لا يذوب في الناس. Tidak ada pada semua manusia. إنما أنا الأصل Ini hanya untuk sebagian orang secara khusus. والناس لي تبع. Dan manusia akan melihat hal tersebut. أنا القائد، أنا القائد الأمام المقدم، Saya yang duluan melakukan tersebut. والناس خلفي Dan manusia ada di belakang لأني مسلم. karena aku seorang muslim. أنت لو تعرف ما أعد الله للمسلمين Engkau kalau mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Islam, النبي صلى الله عليه وسلم يقول Nabi SAW pernah bersabda, يقول أنتم موفون kalian orang-orang yang menepati 70 أمة 70 umat. أنتم أكرمها وخيرها على الله تعالى. Kalian yang paling mulianya dan kalian yang paling utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. يقول الجنة Surga itu 120 صفا، ada 120 soffan, 80 لأمتي. ada samanun 80 untuk umat Nabi Muhammad SAW. فأنت مسلم. Dan kalian adalah termasuk umatnya karena Islam, berislam. بداية من اسمك، Dimulai dari nama kalian, كذلك اسم ولدك، kemudian nama anak kalian. حتى إذا ما لقيت الله عز وجل Maka ketika kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, تركت مسلمين. kalian meninggalkan sesuatu atas nama seorang muslim. إبراهيم عليه السلام يقول Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata, هو إسماعيل dari Ismail, ربنا وجعلنا مسلمين لك wahai Rabb kami,
jadikanlah kami berdua ini orang yang muslim, berislam kepada ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. dan untuk keturunan kami, anak cucu kami juga sebagai Islam, berislam kepadamu. نعم. صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi صلى wasallam. الله عليه وسلم. ماذا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما هي كيفية الصلاة على النبي؟ Bagaimana cara berselawat kepada Nabi? Ada yang tahu? نعم نعم حسن bagus Bagus. bagus Mantap. مندب مندب في المكان Mantap. مندب وكل مندب يجوز يجوز Ustaz, mantap itu. Jadi مندوب مندب مندب ولا bagus؟ bagus, mantap. نعم مائدة للأكل Lil akil. نعم نريد أن نقول إلى كثيرا نريد أن نقول إلى كثيرا Baik, la ba'as. لا بأس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أستأذنكم أن أمد Syekh mengizinkan kalau yang udah mau selesai mau lanjutkan kegiatannya silakan. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. قلنا أن المسلم لابد أن يظهر إسلامه في بداية في اسمه. Tadi Syekh berkata bahwasanya seorang muslim ya, harus menunjukkan tentang keislamannya dimulai dari namanya. ثم في معاملته مع الله عز وجل. Kemudian muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا من باب شكر النعمة. Ini adalah bentuk dari dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. الله اصطفاك أنت Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih engkau واجتباك أنت dan juga menjadikan engkau orang yang dipilih dari yang lain. نحن لا نفعل شيئا لنكون مسلمين. Kita tidak mengerjakan apa-apa untuk menjadi seorang muslim. هذا فضل الله عز وجل. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita lahir sudah langsung berislam. فلا بد أن تكون مسلما Maka hendaknya kita menjadi seorang muslim في كل الحركات والسكنات. أنت مسلم. dalam setiap tindakan hidup kita, kerjaan kita. أين أنت من إقامة الصلاة؟ Di mana kalian dalam mengerjakan sholat? إقامة الصلاة أن تحافظ على السنة القبلية وعلى الصلاة في المسجد وعلى السنة البعدية. تحافظ على الوضوء الصحيح. Mengerjakan sholat, engkau datang ke masjid, mengerjakan hak-hak sholat dan lain-lainnya. نعم لو أني سألت أصغركم سنا كم عمر؟ أصغر الحاضرين سنا كم عمر؟ Ketika Syekh bertanya tentang usia antum sekalian, kira-kira berapa usia antum? 40. يعني أنت بلغت الحلم منذ أكثر من 25 عام. Berarti antum kalau 40 tahun, antum sudah lewat dari masa baligh antum sekitar 30 sampai 40 30 sampai 25 tahun. طيب كم نحفظ من كتاب الله عز وجل؟ Nah, berapa di antara antum yang sudah menghafal kitab Allah Al-Quran? كم؟ لو أن قلنا 20 سنة Andai kata kalian usianya 20 sana, 20 tahun. السنة بها 365 يوما. Dalam setahun ada berapa tahun? Berapa hari? في 20 سنة ضرب 20 سنة. Tinggal dikalikan saja dengan 20 tahun itu. لو أنك تحفظ كل يوم آية Kalau kalian menghafal dalam sehari itu satu ayat, آية واحدة كنت الآن تختم كتاب الله عز وجل حفظ. mungkin sekarang kalian sudah selesai menamatkan kitab Allah Subhanahu wa taala. آية واحدة Satu ayat saja كل يوم. setiap hari. نحن مقصرون. Sekarang kita orang yang serba kekurangan atau enggak, termasuk orang yang kurang. هذا مع مصدر عزته Ini adalah pokok dari kemuliaan diri kita sendiri وشرفنا dan keutamaan kita semua ورفعتنا. dan juga rif'ah kita. هذا هو حبل الله الذي طرفه عند الله والآخر بأيديهم. Nah, inilah tali Allah Subhanahu wa taala. المسلم الحق Seorang muslim yang benar keislamannya, يكون مسلم في بيته maka dia harus menjadi seorang muslim juga di rumahnya مع عائلته. sama keluarganya. طيب هل أنت زوجة تحافظ على الصلاة؟ Apakah istri-istri kita ini mengerjakan sholat, menjaga sholat? هل الأولاد يحافظون على الصلاة؟ Apakah anak-anak kita menjaga
sholat-sholatnya? هل أخوك يحافظ على الصلاة؟ Apakah saudaramu menjaga sholatnya? أمك، Ibumu, عمك، ibimu, عمتك، ommu, عائلتك. keluargamu. نحن الآن تقريبا مثلا 20 أسرة. Kita ini kira-kira sekitar 40 tahun. لابد أن يكون كل منا داعيا إلى الله عز وجل أقل شيء في أسرته. Tidak boleh tidak, semestinya lah kita menjadi orang yang mendakwahkan Islam ini kepada keluarga kita, itu paling tidaknya. قد يكون أحدنا له قريب لا يصلي. Boleh jadi di antara kita sebagian ada yang temannya, dia memiliki teman atau tetangga atau keluarga dekat yang dia tidak sholat, وهو يعلم ذلك dan dia mengetahui hal tersebut, ولم يخطر في باله tapi tidak terpikirkan di kepalanya أن يذكره بالصلاة untuk mengingatkan saudaranya tentang sholat وأن tersebut يحببه في الصلاة. dan untuk menjaga, memerintahkan untuk menjaga sholatnya. قد يكون له صديق أو أخ Boleh jadi dia punya teman atau saudara يسمع الأغاني mendengar musik-musikan, وهو لم يخطر بباله sedangkan dia tidak terfikirkan di akalnya أن يحببه في قراءة القرآن untuk mengarahkan temannya tersebut untuk membaca Al-Quran وفي سماع كلام الله عز وجل. dan mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. قد تكون له قريبة Boleh jadi dia punya teman dekat تلبس berpakaian seperti ini, artinya pakaian وشعر Alhamdulillah. رحمه الله يهديكم الله. وتلبس عباسا. dan berpakaian seperti ini, artinya kelihatan lengannya, kelihatan auratnya. وهي مسلمة. هي مسلمة. Padahal dia adalah seorang wanita muslimah. هي قد تكون لا تعلم أن هذا حرام Mungkin dia nggak tahu bahwasannya hal tersebut adalah hal yang haram, لأنه لم يقل لها أحد. karena tidak ada yang mengatakan kepadanya tentang hal tersebut, seorang pun. هي نشأت في بيئة Dia hidup dalam suatu lingkungan الإسلام Islam. اسم فقط، Islam adalah namanya saja, لكن دين لا. akan tetapi untuk pengamalan agamanya tidak ada. Istilah kita Islam KTP. قد تكون بنت مع ولد تصاحبه وتصادقه. Boleh jadi seorang anak perempuan dan anak laki-laki berdekat-dekatan. أنا لا أقول البنات البعيدة، Kita katakan anak perempuan harusnya jauh. لما أقول على بنتي وبنتك وأختي وأختك الأقارب. Bagaimana yang antara anak perempuan, anak laki-laki dari anak-anak keluarga kita. من الذي يأخذ الذنب؟ Siapa yang mendapatkan dosa kalau seperti ini tidak kita ingatkan? ومن الذي يسأل عنها؟ Dan siapa kelak nanti akan dipertanyakan أنا tentang hal ini? وأنت. أنا وأنت. Jawabannya adalah saya dan juga kita semua. قال الله Allah Subhanahu wa taala berfirman, وأنذر عشيرتك الأقربين. "Wa anzir ashiratak al-aqrabin." Maka peringatkanlah kepada karib kerabatmu yang terdekat. نعم. Beri peringatan. هذا هو المسلم. Inilah keadaan seorang muslim. المسلم هذا مثل مصباح النور. Seorang muslim itu diperumpamakan seperti lentera lampu. كلما كان في مكان أضاء. Setiap dia berada di suatu tempat, dia akan menerangi. سيدنا عيسى عليه السلام يقول عيسى عليه السلام Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, يقول وجعلني مباركا أينما. Nabi Isa berkata, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. فيجلس هنا تنزل البركة. Maka dia duduk di suatu tempat, dia akan memberikan berkah. في العمل بركة. Ketika dia mengerjakan pekerjaan, مع أصدقائه بركة. berkah. Ketika dia bersama temannya, dia akan memberikan berkah. مع زوجه بركة. Ketika dia bersama istrinya, dia akan memberikan berkah. في أي مكان Di mana saja مسلم. dia adalah orang yang berislam. مسعود. Putra. ها؟ Putra. هذه القدرة عندنا، هذه القدرة كلها قدرة عندنا في مصر قدرة ماذا تعني؟ حينما يكون عندك احتكاك في الجلد Oh, Lesa. لازم Lesa. كما أعلم مثلا أضحك Putra ada fi lugatina fatan. فتى قوم ذكر Ma putri insan. يا الله هذا بترا نو بتري ما رأيك في أبو بكر؟ اسم جديد أبو بكر
Abu Bakar. Raja putra. Kata Syekh gimana kalau namanya Abu Bakar. jadi Abu Bakar? Kalau putra nggak ada maknanya dalam bahasa Arab. Anta mutazawwij? Apakah sudah menikah? Tazawwaj. Tazawwuj. Yadhhab ila zawjihi wa yasta'zinuhu aidan. Nah, kalau sudah menikah, izin dulu sama istrinya. Apakah dikasih atau enggak? Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masbuk. Lukman. نريد أن نعزر Syekh mau mengingatkan kembali supaya teringat. الذي ينسى اسم Untuk اسمك Ismail. إسماعيل. نعم Baik. بارك الله فيك. dia berdua ada wakaf yang sih. نعم Dia berdua ada ينزل. أنا أحب المطر. هل أنتم لا تحبونه؟ نعم. المسلم Orang Muslim عنده هدف. indahu هدف. hadaf. Dia punya tujuan. نعم. هو يتمنى من الله أن يدخل الجنة. Dia berharap kepada Allah bahwasanya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. لكن ليس لوحده، ليس لنفسه فقط. Tapi bukan untuk dirinya seorang. هو ومن يحب. Dia dan siapa saja yang dia cintai. قال الله Allah Subhanahu wa taala وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكل الناس. Allah berfirman, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seorang yang memberikan rahmat kepada semesta alam. والمسلم شغله الشاغل Dan seorang muslim itu dia tersibukkan dengan kesibukan أن يرضي الله عز وجل yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن يكون عبدا لله عز وجل. Dan hendaknya dia menjadi seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. ومن أحسن قولا Dan ucapan yang mana lagi yang paling baik ممن دعا إلى الله dari orang yang berdakwah kepada Allah وعمل صالحا dan beramal saleh. وقال إنني من المسلمين. Dan dia berkata, aku termasuk dari orang-orang yang berislam. أنا لو صاحب مهنة صاحب مهنة Nah, aku صاحب يعني أعمل في مهنة ما أتاجر. Aku kalau sedang dalam keadaan bekerja, أتاجر مثلا أتاجر misalnya aku seorang penjual, مثلا في هذا الهاتف في الموبايل aku seorang pedagang mau menjual HP. وأنا أريد Aku mau أن يشتري الناس الموبايل. agar manusia membeli pertama. سألت أقول لهم هذا الموبايل فيه ومميزات وفضائله وفيه. Maka aku katakan kepada mereka tentang keutamaan dari yang aku jual ini, kelebihannya dari segala sisi keutamaannya. حتى يشتريه الناس. Sampai akhirnya supaya manusia mau beli HP tersebut. يعني قد أجلس مع أحد الناس Kadang aku duduk kepada salah seorang dari manusia ولا يعرف شيئا عن هذه السلعة yang dia nggak tahu tentang segala sesuatu pada apa yang aku jual. فأنا أحبه فيها Maka aku mencintainya, وأذكر له فوائدها maka aku jelaskan tentang keutamaan حتى يشتريها. sampai dia bisa membelinya. أو على أقل شيء Dan paling sedikitnya أن يتمنى أن يشتريها. dia akan menjadi berangan-angan atau berpikir untuk membelinya. Yang tadinya nggak ada kepikiran membeli, setelah dijelaskan dia jadi mau beli. أو يحبها. Atau setidaknya dia suka jadinya dengan sesuatu tersebut yang dijual itu. من منا فعل ذلك مع إسلامه ومع دينه. Maka siapa di antara kita yang mau berbuat seperti itu kepada Islam ini? من Siapa? هذا مهم جدا. Ini penting sekali. الداعي إلى الله عز وجل Seorang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala لا يموت. tidak akan mati. يعني اليوم نحن صلينا الظهر. صلينا الظهر. Nah, misalnya hari ini kita sholat zuhur. جميل. أنا أو أنت كتب في صحيفتك كم صلاة ظهر؟ ها؟ لا كم مرة صليت؟ Maka itu semuanya kalau kita melaksanakan sholat zuhur akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa sholat zuhur yang kita lakukan? كم صلاة؟ أنت واحد وأنت صلاة ظهر صلاة واحد؟ إذا صلاة. Apakah sholat zuhur satu kali saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? satu صلاة. هناك أناس Di sana ada manusia كتب في صحيفة أعماله اليوم dicatat di catatan amalan dia pada satu hari itu 100 صلاة ظهر. 100 kali sholat zuhur. لماذا؟
Kenapa bisa begitu? دعا الناس إلى الصلاة Karena dia mengajak manusia juga untuk sholat, وحبب الناس في دين الله. dan dia mencintai manusia itu berada di agama Allah. قد يكون مات Boleh jadi dia nantinya dalam keadaan sudah wafat. ومع ذلك الحسنات ما زالت تعمل. Bersama dengan itu, kebaikan yang dia kerjakan itu terus menerus akan menyertainya. من دعا إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, فله أجر maka untuknya pahala, وأجر من عمل به dan pahala siapa yang mengerjakannya إلى قيام الساعة. sampai hari kiamat tiba. أنا أريدك أن تتخيل Saya ingin mengajak kita untuk berpikir, هذا الأجر العظيم ini adalah suatu pahala yang teramat sangat besar, وأننا فعلا محرومون. dan kita secara langsung akan mahrumun, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. محرومون بسبب أن الأمر لم يكن في بالنا أصلا، Mahrumun karena disebabkan oleh pikiran kita. فلذلك أنا لا أعد نفسي. Oleh karena itu aku tidak menyukai diriku. حينما أجعل نفسي بعيدا عن الدعوة إلى الله عز وجل، Ketika aku menjadikan diriku itu jauh dari dakwah, فأنا أكسل في نفسي، أنا أتكاسل، aku malas terhadap diriku. فأصلي حينما أتذكر، Maka aku pun sholat nanti ketika aku mengingat sholat tersebut, وأقرأ القرآن حينما أتذكر، dan aku membaca Al-Quran ketika aku ingat saja. لكن حينما أحمل هم الدعوة Akan tetapi ketika aku melakukan dakwah yang سأحافظ على الصلاة في وقتها، aku pasti akan menjaga sholat pada waktunya. سأقرأ القرآن، Aku pasti akan membaca Al-Quran. حتى لا تراني زوجتي وأنا لا أصلي، Hatta لا تراني، sampai istrinya melihat, لا يراني الأولاد وأنا لا أصلي. maka jangan sampai istri atau anaknya melihat kalau dia itu nggak sholat. أنا سأمرهم بالصلاة Dia akan terus menerus melakukan sholat وأمرهم بسماع كلام الله، dan terus mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. فحينما يرونني أفعل ذلك Dan ketika mereka melihat aku mengerjakan hal هم tersebut, هم بالتالي يفعلون. maka mereka juga nantinya akan melakukan hal tersebut juga. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ما اسمه؟ نعم، ما شاء الله. وكذا أن يفسد، تذكر ثم قال أبو ما اسمه؟ Zulkarnain. ذو القرنين. نعم نعم، هذا اسمه جميل. قال إنا مكنا له في الأرض، هذا ممن مكن الله له في الأرض. Zulkarnain itu nama yang bagus. Dalam Al-Quran Allah jelaskan makannahu fil ardh. Allah tetapkan dia di bumi. Dia memiliki kedudukan. رواه سليمان عليه السلام. Begitu pula Sulaiman alaihissalam. بارك الله فيكم. عطفت عليكم. Apakah Syekh berkata, apakah Syekhnya kepanjangan? لا شيء بعد الوضوء. Syekhnya أي شيء خاص. Syekhnya nanya apakah ada pertanyaan, apa yang bisa kita petik dari bermajelis ini, apa faedah yang bisa didapatkan? أول شيء قلنا أننا سنتعاهد على الموعد. Yang pertama, saya akan bertanya kepada kita, apa dia faedah yang nanti mendapatkan dari tausiah. أول شيء قلنا سنتعاهد أن نفعله ولا نتركه. Yang pertama, أول شيء قلنا أننا سنفعله إن شاء الله أننا لن نتركه. yang pertama kali hendaknya kita berkata bahwasanya kita akan melakukan hal itu dan tidak akan sekalipun meninggalkannya. ما هو خالد؟ ما هو أول شيء؟ Kata Syekh, apa yang akan apa yang bisa dipetik dari pelajaran ini? Bahwasanya yang pertama kali kita pasti akan melakukannya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Insya Allah. Apa itu? Sunnah dengan rawatib. ما شاء الله ما شاء الله. أنا كنت أنتظر أن يخطئ. Syekh tadi tunggu kalau Abu salah. حتى وظلموه. Syekhnya Ingat aja gitu aja. لا نو هذا سمين. saya nunggu antum salah supaya nanti
Hukumannya antum mijit di Iya. لابد أن يكون لك في يومك Tidak boleh tidak, semestinya lah di dalam hari-harimu وقت ada satu waktu مع كتاب الله عز وجل. bersama Al-Quran Al-Karim, Kitabullah. لازم. Itu mesti, harus. هذا واجب Itu adalah kewajiban كل يوم. setiap hari. لا تتركه أبدا. Jangan pernah ditinggalkan. تجلس مع نفسك Kita duduk bersama diri kita, تفتح كتاب الله عز وجل. maka bukalah Al-Quran. أنت في 5 دقائق Dalam 5 menit ممكن تأخذ آلاف الحسنات. mungkin kita bisa mendapatkan ya, ribuan dari keutamaan. هذا كلام الله Ini adalah firman Allah الذي تكلم به. yang Allah berucap dengannya, berkata, يعني أنا berbicara. أريدك أن تتخيل أن هذا الكلام هو الذي قاله الله. Saya pengen supaya kita berpikir bahwasanya kita ini membaca Al-Quran perumpamaannya seperti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya langsung, karena ucapan Al-Quran itu adalah kalamullah. هذا لا يترك أبدا. Maka jangan pernah ditinggalkan selama-lamanya. إذا كنت تريد Jika kalian ingin أن تعرف محبة الله لك mengetahui cintanya Allah kepada kalian, فانظر maka lihatlah محبة كلامه في قلبك. cintanya dirimu kepada kalamullah dalam hatimu. أين كلام الله في قلبك؟ Di mana firman Allah di dalam hatimu? هذا مهم جدا. Ini adalah perkara yang penting sekali. كان أبي عليه رحمة الله Ali أبي adalah bapaknya Syekh rahimahullah. مات وعمره 93 عاما. Dia meninggal dalam usia 39 tahun. وكان يجلس معنا Dan dulunya dia sering duduk bersama Syekh بعد العشاء مباشرة setelah Isya langsung, وينعس. dan dia tertidur ngantuk. فإذا ما أردنا أن نقوم إلى النوم Dan ketika dia mau bangun dari tidurnya, كان يمسك المصحف maka dia akan memegang Al-Quran ويقول لي dan dia berkata kepada Syekh, دعني biarkan أجلس aku duduk مع الله قليلا. bersama Allah sebentar. Rahimahullah. ما دعا بدعاء إلا حققه الله له. Abi Syekh ini tidak pernah berdoa kecuali Allah pasti akan ijabahi doanya. لأنه كان له القرآن في الدنيا قليل. Karena dia menjadikan Al-Quran di dunianya itu sebagai teman dekat. كان دائما يحب كلام الله عز وجل. Dia betul-betul mencintai Al-Quran Al-Karim. وكان دائما يوصيني. Dan dia selalu memegang Al-Quran. كان هو السبب Dan adalah itu menjadi sebuah sebab أن حفظت القرآن yang menjadikan Syekh ini hafal Al-Quran 10 سنوات. 10 tahun. كان شديد. Karena dia dulu keras untuk hal tersebut. أنا أريدكم أن تروا صورة. Syekh mau menunjukkan kepada antum gambar abi beliau, ayahnya. هذه كانت صورته دائما. كان دائما يجلس على هذا البيت. فكان دائما Begitu. Inilah gambar abinya dan begitu terus dia setiap hari selama-lamanya. Selalu dengan Al-Quran. دائما. Selamanya, selalu. هذه الصورة أنا أخذتها له. Ini adalah gambar yang aku mengambil darinya. هو كنت مريضا. Ya, padahal dulu Syekh itu sedang sakit. Saya sedang sakit. Mengambil foto. وكان يجلس معي. Dan dia sedang duduk bersama Syekh. كان يجلس بجانبي. Kadang dia duduk di samping Syekh. وكان يحدثني. Dan terkadang dia ngajak Syekh berbicara. فإذا ما سكت Kalau dia diam, يمسك المصحف يقرأ. maka dia langsung membaca. ثم يسكت ويكلمني. Sama. يسكت ويكلمني. Kemudian dia diam. Jadi kalau dia baca Quran, kemudian dia diam, maka dia akan ajak Syekh berbicara. ثم يرجع مرة أخرى ويقرأ. Kemudian selesai dia berbicara, kembali lagi dia هكذا طول اليوم. membaca Al-Quran. Itulah keadaannya setiap هذه hari. صورة. كان عمره هذا والدي هذا عمره 93 عام. Umurnya salah satu 73 tahun.
القرآن منهج حياة Al-Quran adalah kehidupannya. لا يجوز أبدا Dia tidak pernah sekalipun أن تصرف على القرآن. berlebihan dengan Al-Quran. قال الله Allah Subhanahu wa taala berfirman, يؤفك عنه من أفك "Yu'faku anhu man ufik, يصرف عنه من صرف. yusrafu anhu man surif." حينما تصرف فهذا ليس منك إنما قد يكون من الله. Ketika kita berlebihan membaca Al-Quran, itu bukan dari kita. Ya, Tapi itu semata-mata dari Allah Subhanahu لو wa أنا taala. سألت سؤال Sekarang saya mau كم جزء قرأت بعد انتهاء رمضان؟ bertanya, udah berapa juz yang kita baca setelah lepas bulan Ramadan? كم جزء؟ Berapa juz? طيب كم مرة جلست مع كتاب الله بعد رمضان؟ Berapa kali kita duduk bersama Al-Quran di bulan Ramadan? Setelah bulan Ramadan, نحن مقصرون. kita ini orang-orang yang lalai dan rugi. كان أبي علي رحمه الله Adalah bapaknya Syekh rahimahullah يقول لي berkata kepada Syekh, القرآن Al-Quran itu غذاء. adalah tameng. أنا حينما أقرأ Ketika aku membaca, كأني أكل لحما maka seakan-akan aku sedang memakan وأشد من ذلك. dan lebih besar dari itu. فأنا أشبع منه أشبع. Dan aku menjadi kenyang dengan Al-Quran. القرآن Al-Quran itu ibarat makanan berarti. أعرف بعض الإخوة في مصر Aku melihat sebagian teman-teman yang ada di kota Mesir, يقرأ كل يوم 10 أجزاء. mereka membaca Al-Quran setiap hari. بارك الله فيك. أنا خرج أنا أردني أعترض. Kata Syekh, Syekh minta maaf karena membuat kita terlambat sampai turun hujan awan. أعتذر أني أخرج. أنا لا أعلم الناس ممكن يعني ضربة شديدة كذا مرة. Ahmad Syekh. Salah Ahmad. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء كان يخرج إلى السماء على الرأس على الرأس ويستقبل المطر ويمسح به وجهه ويقول هذا حديث عهد بربنا. قل هذا حديث عهد بربنا. قل له Kata Syekh, Nabi SAW ketika mendapati hujan sedang turun, maka dia membuka apa yang menutup kepalanya, kemudian dia membasuh wajahnya dengan air hujan. Supaya dia berkata, ada hadithu ahdin gimana? Rabbina. Ini adalah sesuatu yang baru yang hendaknya kita dapatkan dari Rabb kita. Kalau Allah anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah berfirman, dan kami turunkan hujan tersebut dari langit dalam bentuk berberkah. Nah, antum jami'an fi hadha al-makan? Dan kalian yang sedang berkumpul di tempat ini, Kullukum hadha al-makan? semua kalian yang ada di sini, يعني تجتمعون كل ماذا؟ تجتمعون kalian berkumpul setiap apa? يعني كم مرة تجتمعون مع بعض؟ Maksudnya kita yang berkumpul di sini, berapa kali kita berkumpul bersama-sama? كم مرة في الأسبوع؟ Dalam seminggu berapa kali? Kita semua berkumpul bareng-bareng begini, itu berapa kali? Setiap kali kegiatan. مرة واحدة؟ Sebulan sekali. البرنامج طيب وبعد البرنامج ده ترون بعض؟ يعني لا تجتمعون على كل يوم ماذا تفعلون؟ فقط؟ أقل شيء المسلمون جماعة يجتمعون في الصلاة. لا تجتمعون في صلاة الفجر. Kata Syekh, kita ini kurang, tapi paling sedikitnya, paling tidaknya kita berkumpul sholat berjamaah itu di sholat fajar, sholat subuh. سبحان يعني ممكن تجتمعون كل يوم 10 دقائق فقط. Mungkin kita bisa agendakan setiap hari itu setidaknya seminggu sekali kita bisa berkumpul bareng تقرؤون في كتاب الله مثلا مقرأة صغيرة. untuk kita membaca Al-Quran Al-Karim. كل واحد يقرأ آية أو آيتين فقط. Setiap orang bisa membaca 1 sampai 2 ayat saja. هذا كل يوم. Ini setiap hari. حتى تكتب الأسماء عند الله. Agar nama kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. نعم. يعني اجعلوا هذا الاجتماع
Akhirnya kita jadikan perkumpulan itu دوريا sesuatu yang terus menerus على طاعة الله. di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا من أعظم القربات إلى الله عز وجل. Dan ini adalah ya bentuk pendekatan diri kita kepada Allah yang paling agung, yang paling besar. النبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW bersabda, علمنا Nabi SAW mengajarkan kita يوم القيامة kelak pada hari kiamat حينما تكون المجموعة المسلمة حينما تكون ketika المجموعة المسلمة ketika jamaah dari kaum muslimin يدخلون الجنة masuk ke dalam surga, فقد maka ينظرون mereka melihat, فلا يرون أحدهم. maka mereka mendapati ada salah seorang dari mereka yang tidak ada. واحد منهم مثلا سيئاته كانت أكثر Salah seorang dari mereka mungkin ada yang keburukannya atau dosanya itu lebih banyak, فيرجعون إلى الله maka dia kembali kepada Allah ولا يزالوا يستشفعون. dan yazal yastashfi'un. Allah Subhanahu wa taala terus memaafkannya. هم يستشفعون Yastashfi'un. يعني يشفعون لصاحبهم. Maka teman satu dengan teman yang lain itu saling memberi syafaat. يا رب كان يصلي معنا، يا رب كان يجلس معنا لقراءة القرآن، يا رب كان يصل الرحم، يا رب. Maka teman yang satunya itu ketika tidak menjumpai temannya yang lain di hari kiamat, dia meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, selamatkanlah temanku ini, wahai Tuhanku, masukkan dia bersamaku, dan lain-lain. حتى يخرج الله هذا الإنسان من النار ويدخله الجنة. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan si fulan tersebut dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. فيتساءل أهل النار Maka penduduk neraka pun bertanya-tanya, من الذي شفع فيه؟ siapa ini yang memberikan syafaat kepadanya? أهو ملك؟ Apakah dia seorang malaikat? أهو نبي؟ Ataukah dia seorang nabi Allah? أهو رسول؟ Atau dia seorang rasul? يقول لا. Maka dia berkata, bukan. إذا من الذي شفع فيه؟ Kalau begitu siapa yang memberikannya syafaat? يقول أصحابه، Maka dia pun berkata, temanku, أصدقائه. saudaraku, teman-temanku. فيقولون Maka mereka berkata, فما لنا من شافعين kami ini bukan orang-orang yang memberi syafaat, ولا صديق حميم. bukan juga sodik, bukan juga teman yang hamim, yang baik. ثم يقولون Kemudian mereka berkata, فلو أن لنا كرة andai kata aku punya kesempatan, فنكون مع المؤمنين. maka pasti aku bersama dari orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkanku dan kita semua di surga Allah. Amin. لابد أن نجتمع Harus kita ini كثيرا على طاعته، selalu berkumpul di atas ketaatan kepada Allah. حتى كل يوم 5 دقائق 10 دقائق. Setiap hari walaupun cuma sekedar 5 sampai 10 menit. النبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW خرج ذات مرة على أصحابه في المسجid. keluar kepada teman-temannya di masjid. وقال لهم ما أجلسكم؟ Maka beliau berkata, majelis apa kalian? Bermajelis apa kalian? قالوا جلسنا نذكر الله. Maka teman-teman yang ada di situ berkata, kami bermajelis duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. قال والله ما أجلسكم إلا ذكر الله. Nah, maka Nabi berkata, apakah kalian duduk di sini hanya untuk berzikir kepada Allah? قالوا والله ما أجلسنا إلا ذكر الله. Maka mereka berkata, para sahabat Nabi ini, benar, kami tidak bermajlis, tidak duduk di sini kecuali semata-mata untuk berzikir kepada Allah. قال فإن جبريل جاءني. جبريل جاءني. Nah, maka Nabi bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. وقال لي Dan dia pun berkata kepadaku, kata Nabi, أخبرهم kabarkan kepada mereka أن الله bahwasanya Allah Subhanahu wa taala يحبهم mencintai mereka ويذكرهم عنده dan menyebut mereka di sisinya بذكرهم له. karena disebabkan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Kemudian Syekh berkata,
menyebutkan firman Allah wa dzakirunallah katsiran. لابد أن تكون الصحبة Tidak boleh tidak, semestinya رباطها perkumpulan tersebut الحب في الله disebabkan atau isinya adalah kecintaan الاجتماع على kepada Allah طاعة الله dan berkumpul di atas ketaatan kepada Allah, حتى نكون إخوة متحابين فيه. agar kita termasuk dari ikhwah yang bersaudara itu karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم يقول Nabi SAW bersabda, 7 يظلهم الله في ظله ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala يوم akan لا naungi, ظل إلا ظله. hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. منهم Di antara mereka رجلان ada 2 lelaki, تحابا في الله mereka saling cinta mencintai karena Allah, اجتمعا عليه berkumpul karenanya, وتفرقا عليه. dan mereka juga berpisah هذا karenanya. ثواب عظيم جدا Ini adalah pahala yang sangat besar sekali. لا نبذل فيه مجهود كبير، ليس فيه مجهود Ini tidak perlu kerja keras yang betul-betul keras sekali. أن نحبك في الله Kita اجتمع أنا وأنت على طاعة الله. kita cuma disuruh untuk berkumpul di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. Semoga Allah menjadikan saya dan kita semuanya menjadi orang yang saling cinta mencintai karena Allah. بارك الله فيكم. اسمي طه حامد من مصر، أعمل في مصر إمام مسجد في مصر وأعمال أخرى حر. Baik. Beliau namanya Toha Hamid, berasal dari Mesir. Kegiatannya di sini mengajar. Sisanya waktunya luang. ابدأ. ما اسمك؟ Ana ismi Toha. طلحة. Toha Jamaluddin Muhyiddin. ما شاء الله ما شاء الله جميل، اسمه جميل. أيوه. Abu Muhammad, أبو محمد. David, ها؟ David, قلنا داوود ليس داوود. Daud. أنت تريد أن نسمي أسماء إسلامية. نحن مسلمون. Daud. داوود. أبو محمد. Iksan. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله. إحسان. إسحاق. في اللغة العربية إحسان، لكن عندما دخل في هذا البلد صار إحسان. لا نحن نقول بالحاء إحسان. Ihsan. الله يحب المحسنين. Kalau mengucapkannya nanti pakai ihsan saja pakai ha kan? Supaya إحسان هذا ليس اسم. إحسان ما في المعنى. ليس له معنى. ما في معنى. ما اسمك؟ Ihsan. إحسان. Ihsan. ليس إح. Ihsan. قل حاء. Bilha. لا حاء. Ha. حاء. Ha. حاء. Ha. قل أحمد. Ahmad. بس هذه إحسان. Ihsan. ما شاء الله. ما اسمك؟ Ihsan. ما شاء الله. إسماعيل. ما شاء الله. عليه السلام اسم جميل. نعم. Anwar. Anwar. أنور من إن نور. هذا جميل أيضا من النور جميل. namanya bagus mana? ماذا يعني سرميلي هذا؟ Artinya ada Pak? Sermili artinya apa di Indonesia? Anak Rais Korea. رئيس قرية. سرميل ما شاء الله. Samir. Rais Korea. هذا اسمه يعني رئيس لا يليق على رئيس قرية. لا يليق. Nama Sarmili itu nggak pantas untuk Iya. Rais Korea sebenarnya kata. ماذا؟ ما اسمك أن تسمى عبد الله؟ Masya Allah, Abdullah. Baca dulu berarti Pak. الحكومة إسرائيل ولا هنا في المسجد عبد الله. ما اسمك؟ عبد الله. آخر مرة ما اسمك؟ عبد الله. Masya Allah. اسمي أحمد نصير. Ahmad Nasruddin. Masya Allah. Albani. وأنت؟ أنا أبو أماني.
لا اسمك أنت Nama asli. Tommy. Tommy. طبي Min huruf. هو يعرف من اسمه ويقول اسم كنيته أيوة. يعرف. هو يعرف أنه ليس معنى في اسمه ولذلك قال ذهب إلى عيلة المبتسم هو يعني يريد أن ينادي من تحب من الصحابة من هو أحب الصحابة إليك؟ Artinya udah enggak. sahabat yang paling disukain siapa? Sahabat yang paling disukai. Usman. أنت عثمان Abdullah. هذا عثمان سنه قريب ما شاء الله Mas. هذا الأستاذ إسماعيل ولا اسمه إيه؟ الذي هو خلفه اسمه اسمه لا أحمد. إسماعيل لا من؟ الأول آسف هذا ما اسمك؟ ما لا يوجد سمرائيل هذا خلاص فينيش Abdullah. هذا لكن لابد أن تقول هذا للزوجة كله katanya sekarang nggak ada lagi nama Sarmili, tetapi itu nama khusus untuk istrinya aja yang manggil. استرينيا والآن عبد الله Kalau yang lainnya manggilnya Abdullah. Oh, Abdullah. أعلم أن الزوجة في إندونيسيا قوية Katanya Syekh mengetahui kalau perempuan-perempuan di Indonesia ini kuat-kuat katanya mengalahkan. Oh, iya. Laki-laki takut sama istri. Wah. أنت تقول للزوجة أستأذنك أنا أسمي نفسي عبد الله Kalau misalnya berani bilang saja kalau aku sekarang berubah nama aku jadi Abdullah. Wih. ستقول لك نعم Nah, kalau dia bilang naam ya bagus. Tapi kalau misalnya istrinya keumumannya kan orang Indonesia kan istri ditakuti suami, jadi nggak apa-apa khusus untuk itu panggilan. نعم ستعطيك الخاتم خذ Kalau misalnya Bilang beliau RT kita gitu. kalau misalnya takut nanti dikasih stempel dari saya langsung kayak tunjukin. بارك الله فيكم اسمك Muhammad. Masya Allah. Iskandar. محمد اسكندر هذا جميل Jamil. اسمك Ismi Khairul Miftahuddin. خير Miftah. Khairul. خير مفتاح الدين ماشي الله Masya جميل Allah. Jamil, jamil. سميته خير الله جميل Wah, dia kena balik. استر على نفسك لا استر على نفسك Kata Syekh, selamatkan dirimu. على نفسك اسمك Segera pilih nama yang bagus. مصعب Bagaimana بن عمير menurut antum Mus'ab? مصعب Mus'ab. نعم Nama Masya Allah. ليس قديم القديم خلاص مات Laisa Sa'ad. Mus'ab. لا مصعب هذا مصعب بن عمير اول سفيه Masya Allah. انت ما اسمك؟ Jadi Mus'ab. عثمان ما اسمك؟ يحفظ ما شاء الله Januar. Januar. Muharram. Januari yang syahr di Syahru fi Masih. Masehi. Masih Januari. جونيور يعني يناير اسمه يناير Ismu Masih. هذا السلام عليكم Wah ini Ya. nama-nama. Padahal Pak. namanya siapa Pak? Nama siapa? Masmur. يجلس الأول يجلس أولا Wih. مرة واحدة Kata Syekh biar dulu duduk tenang dulu jangan Oh, itu. bisa ngirim.
ثم يرى ما سأفعله بكم ثم هو يقول اسم. Biar dia lihat dulu semuanya gimana, biar persiapan dulu Bapak. Bisa menyebutkan namanya. Qad yughayyiru min nafsihi. Dia bisa mengambil yang lainnya untuk dirinya. من نفسه ما اسمه؟ Khalid. Masya. من تحب أن تسمي نفسك؟ Bapak اسم صحابة suka dikasih nama Nabi, nama Nabi. sahabat, nama Nabi gitu ya. Masa yang paling suka. عمر. Iya. Masbuk. عمر. سنين ما اسمه سنين Sawah. Jin. جن أعوذ بالله جن Indonesia jin. جن هذا جن الإنس والجن والعياذ بالله ما اسمه؟ Masya Allah. هذا عبد الله خلاص Udah. Hafal berarti. هذا خالد Masya خالد ما شاء الله يقوم لا شيء صابع بس أنامل هذا عندي كذا كذا أموت يا مرحبا كل الأستاذ كل الأستاذ الشيخ يقول لك يا مرحبا أهلا وسهلا بك Syekh berkata ahlan wa sahlan. Sekarang Alhamdulillah. ما اسم حضرتك؟ ما اسمك؟ siapa namamu? Nama asli. Nama asli. Pardian. Wa yurid an yunadi antu nadihi yani أبو أحمد Muhammad. أبو محمد ما شاء الله ما شاء الله جميل لكن اسمه هو Ismu Indonesia. Pardiat. Pardiat. Pardian. Pardiat. هذا نسمي مثلا هذا ليس له معنى أيضا Halo, itu. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك هذا يسمي نفسه يسميه عبد الرحمن جميل Baik, kalau Bapak bisa mengganti nama menjadi Abdurrahman, itu nama yang bagus. هذا اسم Wih. جميل هذا أحب الأسماء إلى الله الله أحب الأسماء إليه عبد الله وعبد الرحمن Allah yang paling dia sukai dari nama-nama hambanya yakni Abdurrahman dan Abdullah. Allah dan عبد Abdurrahman. الله فأنت عبد الرحمن إن شاء الله Abdurrahman. أسأل الله أن يحبك وأن يحبنا جميعا بارك الله فيكم Terlalu. يجلس مباشرة وكل اسمه مباشرة كان اسمه جيد يجلس كان اسمه ليس جيد لا يجلس Dia pakai DKM deh. DKM sini. Wah, Rais. Rais fi hada. Biar ada musik. إنا لله وإنا إليه راجعون نجلس خلاص خلاص Siapa namanya, Pak? Arifin. عارفين Arifin. ماشي عارفين نعم ما شاء الله Arif. سمى نفسه عمران اسم جميل Boleh kalau mau juga namanya diganti jadi Imran. عمران Itu nama هذا bagus. عمران هذا بيت الأنبياء بيت زكريا ويحيى ومريم هذا اسم جميل بارك الله فيكم Bagus. الإمام ابن القيم يقول Imam Ibnu Qayyim berkata, أن كل صاحب اسم setiap orang itu ada nama, punya nama. له من اسمه نصيب Nama itu akan bermanfaat untuknya. يعني حينما يتسمى باسم حسن فأنا يكون لي نصيب من هذا الحسن Kalau dia menamakan dirinya Hasan, maka untuknya ada bagian dari kebaikan tersebut. Yang artinya Hasan artinya kebaikan. نعم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, يحب اسم الحسن beliau mencintai nama Hasan ويسمي الصحابة بأسماء حسن dan beliau menamakan sahabat dengan nama Hasan نعم يسمي سهل dan juga Sahal يسمي عبد الله dan juga Abdullah وعبد الرحمن dan Abdurrahman. يسمي عمر Ini dia memberi nama juga Umar. هذه أسماء كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم Dan nama-nama ini adalah nama yang dicintai Nabi SAW. والمسلم لابد أن يكون اسمه له ميزة فضيلة Dan seorang Muslim dia harus namanya itu memiliki timbangan kebaikan dan keutamaan. أنا غير المسلم أنا غير المسلم يعني أنا لي شخصية لي هوية لي كيان Ya, untuk membedakan apakah dia Muslim atau dia selain Muslim. الصلاة Nah. بعد الصلاة
Ayo. إن شاء الله. إن شاء الله. اسمه مصعب. Abdullah. Usman. أشهد أن لا